good evening, no. Maobra kita subong sang fruit shake, no, para na inom mo na tong danay before bedtime, no. So may saging kita, then kamatis, no, or tomato. So butangan ta og condense, no. Ano to siya condense. Muna to siya nga fruit shake. Hindi na tayo magbutang ice, no, kay gamit. Punta na ko na a little bit of water. Yan. So, dagdagan ulit natin ng condense para masarap. Then, takpan po natin. Na yan, nakasealed na yan, no? So, ano lang yan? Para inumin. So, masarap. Wow, sana all. Uy. Finished product, no. Sarap. Dapat konti lang pala. Hindi pala natin kailangan dito. Dapat hindi